सानाम को सगुन दारामी बाडा होना इनके मधुमिता सानाम को बन नापाय बाडा गया जानी खान आ नापाय बाडा के बन ताहे कमा नीता खबर रेना हेडलाइन दो हुयुग कना 2006 साल रेना बीरिना ऐतर इदी काते इयाय टोलावाते गालोच आखड़ा रे झरना आचार्य हक ऐदर इदी काते गेयाय दाबी सतामते पुरुलिया डीएम डेपुटेशन पीए साव न्यापाम आबोआ दिसम आबोआ राज नुआ दो नीता कथा दो बांग काना नुआ कथा दो सेदाय खना हुलगारिया को ले अगुइदा धरती आबा बिरसा मुंडा उलगुलान ऑक्ते नुआ कथा बाखेर तला तेगे आदिवासी हड़ को जुमित लेना आर को उलगुला लेदा ओना तायनम आर हो आयमा तुपुत तापाम मायाम लिंगी आर जीवी आलाय तलाते इंग्रेज शासन खना फुरगल बुन नाम केदा मेनखान मने रे कुकली हिजुआ सारिगे कि आबु आदिवासी हड़ फुरगल बुन नाम कादा तबे चेदा निथ हो आबु जुमित रेना कथा बुन कथाया चेदा डाहार रे फेट कते लड़ाई रेना बुन कथायदा सारिगे कि जहाँ तीस रे हो आबुआ दिसम रे आबुआ राज ताहे कना से बांग ताहे कना नोंकाना आयमा कुकली मने रे घुट घुटा आबु बन बाडाया 2003 साल रे बीर रेना ऐदर रेना कथा भारत दिसम रेना संविधान रे फारचा फारसी सही ऑल मेना एनते रे हो आबु नित धाबी ऐदर आवरी बन जामा मी बार सावता सुसर गावता को नोआ रेना कथा को ले रे हो उन केटे सही बांग को साब राकाब दाड़िया कदा उनका के दिसम आदिवासी गावता पश्चिम बर्धमान जिला कुमुट पाटा खना बीर रेना आदिवासी कोवा ऐदर बाखराते मी गापाल माराव को दोहरेदा ओना गापाल माराव दो पश्चिम बर्धमान जिला रेना दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक रेना मारेडी आतुरे होई सेतेना गापाल माराव रे मारेडी आतु साव सावते कामारहिड़ सितुंगघुटू बाड़ेटोला बागालपाड़ा बीएम प्लॉट बनसोल ऑफिस पाड़ा और हो आयमा आतुरेन माझी बाबा और आतुरेन गुनी गुरीब को सेटर को तहेकना तिल्ले को सेलेत मेत्रे लगा लेका तहेकना गालोचिया लेकाते पश्चिम मेदिनीपुर खनांग सेटेरे तहेकनाय बीर रेनांग ऐदरिनी कमिया मानतानी झरना आचार्य देला ताहले बन नेल गो आंजम गो लेगे ओंडेन को तिल्ले और झरना आचार्य चिक को लई केदा पश्चिम बर्धमान खन सागुन खबरिया देवदास सोरेन जोहार गे सानाम नेलिया को इन देवदास सोरेन और आपे पे सार सागुन टीवी पे नेल ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ नोडे झरना दी हेज अकाना झरना आचार्य आयमा हड़ को नेल उरुमिया जहां दो अयोध्या बुरु रेना जहां ढुड़गा पाम स्टोरेज प्रोजेक्ट हुयुक कना नोआ रे हो नुई नोआ मुवमेंट सांगते जुक्त मेनाया आरो एटा एटा प्रोजेक्ट को जहां करे को करावदा सरकार वनाधिकार आईन लंघन कातेन नोआ करे नुई चपड़ा मेनाया तिहि नोडे बन ᱧᱟᱢ कादिया नुई बन कुलिया दीदी नमस्कार हाँ जोहार नमस्कार अच्छा आजकेर केनो मीटिंगटा एखाने एक्चुअली আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে বনাধিকার আইন বলে বনাধিকার আইন 2006 বলে একটা আইন এসছে মূলত আদিবাসী এবং পরম্পরাগত বনবাসী যারা যুগ যুগ ধরে জঙ্গলে বসবাস তাদের আজীবিকা করে আসছেন জঙ্গলকে রক্ষা করে আসছেন তাদের জন্য এবং এই আইনটা এসেছিল দীর্ঘ 40 বছর আন্দোলনের ফলে সেই আইনটা হওয়ার পরেও 2006 সালে আইন হয়েছে 7 সালে নোটিফিকেশন হয়েছে 8 সাল থেকে কার্যকর হয়েছে আজ 2022 সালে এই বর্ধমান জেলা ভাগ হয়ে গেছে পশ্চিম বর্ধমানের আমি এখানে যে দুটো জিপি প্রতাপপুর এবং ইছাপুর তার প্রায় কয়েকশো মানুষ এসছেন বেশ প্রায় 14-15টা গ্রাম থেকে তারা বনাধিকার আইন কি জানেন না এবং বনাধিকার আইনে তাদের জন্য অধিকারগুলো আছে সেগুলো জানেন না আমাদের কয়েকদিন আগে আমরা মেদিনীপুরে একটা কনভেনশন করেছিলাম সেই কনভেনশনে এখানে প্রতিনিধিরা গেছিলেন সেখানে এই আলোচনাটা উঠেছিল তখন তারা বললেন যে আমাদের গ্রামগুলোতেও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যেখানে ন্যাচারাল ফরেস্ট ছিল যেখানে শাল জঙ্গল ছিল সেই শাল জঙ্গল কেটে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তারা ব্যবসায়িক যে জঙ্গল ইকুয়াল পটার আকাশমণি লাগিয়েছেন সেখানে তারা সেখান থেকে ঝাঁটি পাতা সংগ্রহ করে জ্বালানির কাঠ নিয়ে আসেন গরু চড়ান তাদের সেখানে জায়গা আছে যেখানে খেলার মাঠ জাহের থান গরম থান শ্মশান ভূমি তাদের জলাশয় আছে ব্যবহার করেন এবং প্রায় প্রতিটা মানুষ জঙ্গলের জায়গায় বসবাস চাষবাস করেন তার মানে সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে তাদের বসবাস চাষভূমি তাদের জীবন জীবিকা জঙ্গলকে কেন্দ্র করে এখনো পর্যন্ত এখানে গ্রামসভা হয়নি বনাধিকারের প্রশ্নে তাদের যে অধিকারগুলো আছে তারা এখনো সেটা পাননি তারা আহ্বান করেছিলেন মূলত বর্ধমান আদিবাসী গাঁওতা থেকে সেখানে আজকে আমরা এখানে এটা নিয়ে আইন নিয়ে একটু আলোচনা করলাম এবং একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পের মতো হলো আর কি আচ্ছা পশ্চিমবাংলাও কি কোথাও এই 2006 বনাধিকার আইন এটা লাগু হয়েছে এখনো পর্যন্ত না বনাধিকার আইন 2006 লাগু আছে সুন্দরবন বাদে পশ্চিমবঙ্গে লাগু আছে কিন্তু এই বনাধিকার আইন হওয়ার পরে আমরা অধিকারটা পেয়ে গেছি কিন্তু অধিকারের পরে আমাদের যে হাতে নথিটা আসবে সেই নথির প্রক্রিয়াটা করার কথা সরকার করেননি আর আদিবাসী মানুষ জানেনও না যে কীভাবে পাবেন এই জন্য বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে কোশ্চেনটা সেখানেই এটা কি ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে এখনো পর্যন্ত কোথাও
আইন অনুযায়ী যেভাবে ইমপ্লিমেশনের কথা কোথাও হয়নি, বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও মুখ্যমন্ত্রী সে আগের সরকারের আমলেও যা হয়েছে এখনও তাই মুখ্যমন্ত্রী আসছেন, চলো ভাই কিছু লোক আদিবাসী লোককে পাট্টা দিতে হবে, এই তুই কোথায় চাষ করিস রে, তুই কোথায় বাস করিস রে, বিক্ষিপ্তভাবে এই এখনই আমি শুনলাম ইছাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটা দুটো মৌজায় একজন দুজনকে দিয়েছে। এইভাবে কিন্তু পাট্টা বা এই বনাধিকার আইনের স্বীকৃতিপত্র হয় না, এটা গ্রামসভা থেকে টোটালি গ্রামসভার যতজন দাবিদার তাদের নাম এর ফর্ম ফিল আপ করে তালিকা ধরে গ্রামসভা এটাকে রেকমেন্ড করে এসডিএলসি অর্থাৎ মহকুমা স্তরের কমিটিকে দেবেন, মহকুমা স্তরের কমিটি যাচাই করে এদেরকে স্বীকৃতি দেবে। আপনারা জানেন মনে হয় যে একটা সময় সুপ্রিম কোর্টে কিছু হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা প্রকৃতিপ্রেমীরা একটা মামলা করেছিলেন যে আদিবাসীরা আবেদন করেছেন, তাদের আবেদন খারিজ হয়ে গেছে, এদেরকে উচ্ছেদ করা, উচ্ছেদ নোটিশও হয়ে গেছিলো। বিভিন্নভাবে আন্দোলন করার পরে সুপ্রিম কোর্টে যখন আমরা এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলি তখন কিন্তু দেখাতে পারেনি কোনো সরকারই দেখাতে পারেনি যে গ্রামসভা ওই রিজিয়নে যে গ্রামসভার অনুমোদন নেই, যেটা রিজেক্ট হয়েছে সেই রিজেক্ট করার অধিকার ডিএম মুখ্যমন্ত্রীরও নেই। রিজেক্টও যদি করতে হয়, কোনো আবেদন যদি রিজেক্টও হয় সেই রিজেক্টটা আবার এসডিএলসিকে গ্রামসভাতেই দিতে হবে, গ্রামসভা সেটা রিজেক্ট করবে, গ্রামসভা বিনা রিজেক্টও হবে না, গ্রামসভা বিনা অনুমোদনও হবে না, সেটা কোথাও হচ্ছে না, হয়ও নি। অথচ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে আমি ক্ষমতায় এলে আদিবাসীদেরকে অরণ্যের অধিকার দেবো। অরণ্য অধিকার মানে তো বিক্ষিপ্তভাবে কিছু পাট্টা নয়, অরণ্যের অধিকার মানে তার যেমন বাস্তু এবং চাষের 4 হেক্টর পর্যন্ত জায়গা দখলে থাকলে যেমন সে তার স্বীকৃতি পাবে, তেমনি তার ব্যবহারের জায়গার স্বীকৃতি পাবে তার গ্রামসভা। এছাড়াও বনজ সম্পদ এলাকায় তার জীবন নির্ভর করবে সেই ধরনের প্রকল্প হবে, গ্রামসভাই করবে, গ্রামসভার অ্যাকাউন্টে বিসিডব্লিউ ডিপার্টমেন্ট তার টাকা দেবে, সেখানে হবে, কোথাও হয়নি। এখানে আদিবাসীরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জেলাতে বিতাড়িত হতে হচ্ছে আদিবাসীদেরকে। এই যে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট কিংবা যেখানে আদিবাসীরা বসবাস করছে তাদেরকে কিভাবে আর কি আটকানো যায় এই বিতাড়িত হওয়ার হাত থেকে? এটা এই যেখানে যেখানে আদিবাসীরা জঙ্গলের জায়গায় বসবাস, চাষবাস এবং জীবন জীবিকা করছেন তাদের কিন্তু একটাই এখন কিন্তু মাথার ছাতা বনাধিকার আইন 2006। তারা যদি গ্রামসভা গঠন করে, গ্রামসভা হচ্ছে গ্রামের সরকার, ঠিক যেভাবে দিল্লিতে লোকসভা আছে, কলকাতাতে বিধানসভা আছে, আমার গ্রামের গ্রামসভাই হচ্ছে আমার গ্রামের সরকার। সেই গ্রামের সরকার যদি গঠন করতে পারেন তাহলে তারা কিন্তু এই বিতাড়নের বিরুদ্ধে শক্তিশালী একটা মজবুত লড়াই লড়তে পারবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নোডে চের হতে पे जावरा लना आले नोडेले जारवालना मिटांग गालमाराव ताहे काना तो इन दो उना गान दो बइन बड़ाया उनिया दीदिया ᱧᱩᱛᱩᱢ को बइन बड़ाया जाय होक आले सनाम होड़ जारवा कते नोडे उनी ठेन किछु कथा ले आंजम किदा अबो सान्ताड़ लगिते अबो होड़ दो एकेन कमी जोंग होड़ कान गया बोन तो जेमन आले नोडेले हेज काना कमी जोंग लइते तो कमी 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 ते मिद बार खेत को हले बिना बड़ाव कादा आर उड़ा जायगा हो मिना तलेया और खदान को होले कमी कना उनका कते के नितो दीर्घ दिन ले बसबास कदा अडी दिन चेर ना पे गालमाराव किदा नोंडे दो माने जाते आलेया जमी जायगा जहाँ तीन उंडी ले एसेट अका दो उना सरकार खन कागज पत्र ले ᱧᱟᱢ मा चेन हो बनु तलेया अदो आले दोले बडाया जे नुवा दो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना जायगा कना अदो आले उनागे उनी दीदी गालमाराव कते लया लया जे आपे जे वन अधिकार जहाँ अधिकार मेना तपेया उना को संबंधे 2006 रे से चेत नुवा पास कना अथचो इ धबी हो आले चेत हो आवरी ले ᱧᱟᱢᱟ अदो उनका लेका ले बडाय हो बनुआ उनका लेका गड़ो लेकान होड़ हो बनुका कमिटी बनाव रेना कथा को लई किदा से हें कुमिता लयाय जे कमिटी बनाव तबुन पे आर उना कमिटी माध्यम तेगे अपेया जहाँ नुवा हक अइदर ᱧᱟᱢ लगी लातार खन एहब कते चितान धबी पहुँचा आपे जुदी आपे ते बापे लड़ाइया आपे लगी ताहले खान दो चेन हो बापे ᱧᱟᱢᱟ तो उनाते अडी रस्का गेले इकव किदा आर से चेष्टा याले नोंका जाते ले अधिकार ना कथा कोम लई किदा चेत अधिकार को पे ᱧᱟᱢ दाड़ेया ना कमिटी को पे बनाव लेखान से ग्राम सभा पे बनाव लेखाय हें अदो उना ग्राम सभा को बनाव लेखान दो उन दिन दो चेत हो बाले बड़ाय थेना तिहिं गे नुवा गालमारा हिसाब तेले अंजम किदा जे जेमन पट्टा तारपरे उड़ा रे पट्टा गोलमाट कोरेना तारपरे आले जे दारे रहोयो कना उना रे किछु अधिकार ले ᱧᱟᱢᱟ दारे को मा बड़ा लेखान दो ओने इने को गेले किछु ले बुझ किदा अदो तीस कोते नवा कमिटी दो पे गठन लगित पे मेनेदा से चेत को पे मने बरा किदा बांग मने दले मने के गे खूब ताड़ाताड़ी गेले गठना जुदी ताड़ाताड़ी बाले गठना आले के तो तायम रे तहना आले नवा अधिकार को ले तायम इदिया तो
आरो मिटन कुकली जे नोआ इलाका रे तीना गान अतु मिना आपे नोआ टोला पाड़ा करे आले नुआ सुर करे माने मोटा मोटी 15-16 टी गान अतु हिना जतो हड़ बीर इलाका रे पे तहेना हाँ बेसिर भाग गे बीर इलाका खूब कम जानी नसेना ओने चेत को मेन दो नोटिफाइड एरिया से चेत उनकाना तबे बेसिर भाग गे आले दो बीर इलाका रे गेले थेना नो बीर इलाका रे तहे कते आपे खेत को पे बनाव कदा खेत बद को हे बनाव कदा ले जहां तिनुरी दो आपे दो जम न्युआ दो से जीविका दो ओका लेका कते पे खंडावे तबुना अदो नोटे दो उन्हें कटी जहाँ तीनुड़ी ले चासा और खदान मिना धीरी खदान को मिता उन्हें धीरी खदान ले कमी है ভারত জাকাত মাঝি পারগানা জুয়ান মহল রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশন পাঠাকন পারমেন 8 ফেব্রুয়ারি 2022 পুরুলিয়া ডিএম10 ডেপুটেশন এম রেনা কথা মেনকান 8 ফেব্রুয়ারি 2022 রে পৌরসভা ভোট রেনা নমিনেশন পেরে রেনা दिन তাহেকান তে ডিএম দো বাই ᱧᱟᱯᱟᱢ লেনা মেনকান উনি রেন পিএসআও ᱧᱟᱯᱟᱢ কাতে 17 গোটাং দাবি দাবাবাতে উনি ঠেন গে স্মারকলিপি কো জমা কেদা পিএসআও চেত কো রপড়েনা ওনা গেবন ᱧᱟᱯᱟᱢ লেগে পুরুলিয়া খন সাগুন খবরিয়ে লোকেন্দ্র সরেনা রিপোর্ট तेहन बन नाम कदिया भारत जाकत माजी पारगना महल रेन दिसम सुसरिया मानवतान राजन टुडू गंके उनी गेबन कुलिया तेहन डीएम ऑफिस रे पुरुलिया डीएम ऑफिस रे चेत खातिर को हेज कना ओना गेड बन बड़ा जोंगा अच्छा गंके नय तेहन मा नॉमिनेशन फॉर्म को मेना फॉर्म फिलअप को मेना आपे तो चेत खातिर तीन पे हेज कान ताबन बा आले तो नॉमिनेशन खातिर को बा ओले तो नि कथा में नॉमिनेशन मेना तक तीन आले डीएम टीम मिटांग प्रतिनिधिमूलक डेपुटेशन तय कान ताले ना जो पुरुलिया जीवन महल पाटा कना मेनखान दुकरीना कथा तीन टोटल पुरुलिया टाउन रे नॉमिनेशन हुई कान डीएम साहब बाय देखाव दाड़ेदा खान आले जहां डिमांड कॉपी नोआ आले दोहो ऑटो कदा डीएम साहब 14 दफा दाबी मिना तालेया दाबी को मूलत पुरुलिया जिला में जहाँ रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन बनाव करना थर्मल पावर स्टेशन जो बना डीवीसी कंपनी जो बनावा उन खना की डीवीसी कंपनी लई लेदा जे नवा इलाका रे जहाँ कमी दाड़ियान होड़ को उनका जुआन कोड़ा गिद्रे कुड़ी गिद्रे को नोडे को कमी रे इन्वॉल्व को हुई ताकन हसा एम तबन पे आ जहाँ हसा को एमा जमी जायगा को एमा नुकु हो बोले नोडे कमी रे लधुरो को हुई मेनखान 3-14 बछर होना इलाका अब आदिवासी हर को जहाँ को हासा को एम कर चाहे बा को एम कर नौकन आडी माने ओकोई की डीवीसी कंपनी पाटा खन रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन रे नित हो कमी बाको दुरो कर ओना मा हेगी एवं ओडेना विशेष कर ओना पावर स्टेशन रे ना जहाँ मैल दा अतु उडुक कते अब खेत करे बांध करे बोलक कना प्रचुर क्षति कना परिवेश दूषण कना नवा बाखराते हो बार बार ओना डीवीसी कंपनी से थर्मल पावर स्टेशन सा रपड़ कते रो कोनो सुराह बांग होई कना एसडीओ मेन होई कना एसडीओ सेन बार पे धा दरबार कते रो एसडीओ नवा बाखराते मोजते बाय मेन उतुर काते तीन आले डीएम टेन ले हे कना डीएम टेन दो हेग माने नोनुना गन दाबी चाकरी होड़ बाको नामिदा बाहरे खन होड़ चाकरी अगु कते को होड़ अगु कते नोडे को चाकरी चेक को इलाका रे होड़ सुजोग सुविधा बाको नामिदा ओना बात कते रहो विशेष करते नो इलाका रे जहां को कमी ते थर्मल पर कमी ते को कमी चोलाकालीन के को बंगा तलाव कना से को गोय कना कोनो दुर्घटना ते नुकु होनी तो चाकरी नुकु जाम दुनो गान मिटा वंचना चला कना नोआ विरुद्ध नुकुआ तो ना डीवीसी विरुद्ध रे तीन डीएम टेन लंडिस लगा लेज कना नियगी आले तिया मूल कमी होरा देते हैं अच्छा तीना गान दाबी आते तेहिन पे हेज लेना निया डीएम ऑफिस रे मोट मिडगेल पुन गोटांग दाबी मिना नोआ जोतो दाबी रेगी टोटल ओना इलाका आदिवासी कोआ ओना पूरा थर्मल पावर स्टेशन केंद्रित दाबी कना उनको अधिकार रेना दाबी कना नैनिया के दाबी होता आले नोडे लेहे अच्छा ठीक है उनका अच्छा नय जे दाबी पे आगू का तबना निये जदि बाको मानावा ताहले खान आपे चित पदक्षेप पे हतावा दाबी बाको मानावा नोआ दो मिट कथा दे बड़ाई रेना कथा कान ले तार कारण दाबी तो बांग कर नोआ दो अब अधिकार कना नो अधिकार माने तीन थर्मल पावर स्टेशन दो डीवीसी जहाँ जायगा रे जमी को नौका कथा हाथा को जो जायगा हर भूरी लेते नोआ ना तो आडी बार लाटू लड़ावना ना दरकार मिनार
एखेन ओना इलाका रेन आदिवासी होड़ते तो नो लड़ाई तो बांग हुई पूरे टोटल नोआ डीबीसी नोआ कमी विरुद्ध रे नोकान आदिवासी होड़ को जे वंचना तो ना वंचना विरुद्ध रे टोटल आदिवासी समाज जदि को मिद संगे को जगवार ताले नुको धक्का एमो रेना मिटान दरकार मेना आले नौका भावले उहिर कदा जे नोडे तिहिन इलाका रे होड़ दाबी को रकाब चोन गापा दिन नोआ दाबी अब स्टेट लेवल धई को निधि कते नोआ को आबर होड़ जहां कर को जमी हताव कते को वंचना करते मेना को वंचित करते बिना को नुको अब होड़ नोडे बुन माने बुन मिद कथा ते मेन कना नुको होड़ बुन उपकर को नुको होड़ा कमी रे अब बुन लगा नुको होड़ दाराय कान दिरे नोन का जे जमी एम कते कष्टते आलो को तेहन मा कमी कसने ओंडे को न्याम मा नोकना होड़े अब बुन जारी दिया। अच्छा ठीक नीता खबर द नीन हबी के नीन हबी ते सारसागुन टीवी चैनल बांगो सब्सक्राइब का सब्सक्राइब तबन पे लाइक तबन पे कमेंट तबन पे और सनाम को शेयर तबन पे सनाम को के नापाय बन ताहे को मा सनाम को के आमेथा सगुन जोहार।